Bang, oh, to silingan ba? Kapalit og ka ng iPhone 14 Pro Max ba? Nya. Kapalit ko iPhone pod, oy. Palitin ko taon ko pod. Lagi-lagi ugma, palitan Ha? mo lagi-lagi. Bantay ka, di ko palupig. Bang, Oh, ang ato silingan ba ning palit na pod og TV ba kanang 50 inches nga flat screen? Palit na pod ta. sige, Dapat dili ta palupig ha, di jud ta palupig pa. Lagi-lagi. Pong, naan na po sila ipalit ba, rep, kanang 12 cubic ba, inverter pa jud. Naku, kayo eh. Nya. Palit po ta, oy, di ta palupig. Na, di ta palupig. Oh, hindi mo lagi ka. Kanang, atong silingan pang ba? Ano man? Sunugan og balay, ning buto ilang TV, oy. Nya, palupig ko day ka. Ano ka pa itong balay?